তিলোত্তমা আবহের মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়িতে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থানা এলাকার একটি চা বাগানে ঘটেছে এই ঘটনাটি। স্থানীয় সূত্রের খবর, নির্যাতিতা সিকিমে কর্মরত ছিলেন, ছুটিতে বাড়ি ফিরে আসতেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে। অভিযোগ, সেই যুবক এবং 4 সঙ্গী মিলে ওই যুবতীকে ধর্ষণ করে চা বাগান এলাকার মধ্যে। ঘটনার ব্যাপারে নির্যাতিতা পরিবারকে জানালে পরিবারের পক্ষ থেকে মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত 5 যুবককে গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি जिला अदालते पेश करेছে मालबाजार थानार पुलिस। कल ये कंप्लेंट रिसीव हुआ था, दुखदपूर्ण घटना है। सो इसके तुरंत बाद ही जो रिक्वायर्ड असिस्टेंस है विक्टिम को वो दिया गया है और इसी केस में इंक्वायरी के दौरान अभी तक 5 अक्यूज्ड जो है, इंक्लूडिंग द मेन प्राइमरी अक्यूज्ड, इनको अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेप्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी से फॉलो किए जा रहे हैं और विक्टिम को लेकर जो सपोर्ट, नेसेसरी सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। आशा है कि इस केस में विद ड्यू इन्वेस्टिगेशन हम पूरा करके जो अक्यूज्ड है उनको सजा दिलवा पाएँ।